Good morning, students. Okay. Before praying, Miss have ice breathing. Are you ready? Ready. If Miss say good morning, everybody. How are you? Good morning, everybody. How are you? Good morning, everybody. How are you? Good morning, my student. Good morning, my teacher. Okay? Bisa? Good morning, everybody. How are you? Good morning, everybody. How are you? Good morning, my student. Good morning, my student. How are you? Oke, sudah semangat? Before the lesson, we are pray first, okay? Salah sih bisa memimpin doa. Let's pray together. Finish. Terima kasih. Next, we will sing Charlie, Stand up, please. Okay, sit down. Next, apa sih tujuan kita belajar hari ini? What are we going to learn about? What is natural resource? Apa itu kekayaan alam? Yang kedua, natural resource that we have in our country and the economy. Selanjutnya, Okay, so next, do you guys know what about natural resources and what is it? Do you guys know it? What is natural resources? no. No. So, natural resources are something that is occurring naturally on Earth. It forms an indispensable part of our life. Jadi, sumber daya alam adalah sumber daya yang kita miliki di dunia ini, baik diperbarui maupun tidak, yang tidak dapat diperbarui. So, kita ada 4 gambar. Jadi, menurut kalian, apakah amanah termasuk ke dalam sumber daya alam? Yes. Yes. And why? What's the reason? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Oke, karena berasal dari alam. Next. So, there's two type of natural resources. Number 1 is renewable resources, and number 2 is unrenewable resources. So, the renewable resources adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya, ada yang tahu? Silahkan. Fish. Fish. Salah, water. Oke. Tadi kan kita belajar siklus air, ya kan? Itu merupakan renewable resources. Lalu ada sinar matahari, lalu ada tanah, itu termasuk ke dalam renewable resources. And number 2 is unrenewable resources. Ada yang tahu? Minyak bumi, batu bara, apa yang berhubungan dengan mineral atau tambang.
Unrenewable resources yang mana? Mineral resources atau sumber daya alam mineral. Lalu salah satunya yang bisa ya kopi. Oke, itu termasuk apa? Natural resources. Unrenewable atau renewable? Renewable resources. Dan termasuk ke resources yang mana? Agriculture resources. Selanjutnya ada yang bisa memberi contoh fishery. Yang fishery ada yang bisa memberi contoh? Perikanan gimana? Kira-kira? Ya, ada yang bisa? Oke, this one itu apa? Semara menghasilkan fish. Lanjut fish. Oke, itu termasuk resourcesnya apa? Renewable resources. Oke, bagus. Okay, next. So, there's so many jobs based on the natural resources, such as farmer, fisherman, miner, and the others. So, if you live near the sea, there will be a lot of fishermen. If you live in the mountain, there will be a lot of farmer or even a miner. Contohnya aja tadi di Semarang, tadi penghasil apa? Ikan bandeng. Berarti ada apa di sana? Jobsnya yang berkaitan dengan itu apa? Nelayan atau fisherman. Okay. So, I want you guys to memperhatikan ya video yang di depan. Because I'm gonna ask you about the video later. Okay? Okay. Hello everyone, welcome to the online learning video explanation. In this video, we will discuss your social lesson about the distribution of natural resources in Indonesia. In the previous video, we have learned about the benefit of natural resources in Indonesia. Now we will learn about the distribution of natural resources in Indonesia. Jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar manfaat dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah sekarang kita akan belajar persebarannya, di mana sumber daya alam tersebut dapat ditemukan. Okay, so let's start. The first is the distribution of animals in Indonesia. As you know, animals are also natural resources. They are classified into two categories, wild animal and livestock. The wild animals live in the forest or wildlife conservation to be protected. For example, orangutan, elephant, rhinoceros, Anua tiger, and monkey. Livestock is an animal that is bred to fulfill human needs. Animal that can be found in Papua. Papua ini tanaman yang bisa menjadi bahan. Okay, now next we will talk about the distribution of plants in Indonesia. There are three types of plants. Crops. Crop means tanaman pangan yang bisa menjadi bahan pangan seperti paddy, vegetables, sayur-sayuran, fruits, buah-buahan, herbs, tanaman obat, ya, jahe, kencur, ya, ginger itu jahe, kencur, dan sebagainya bisa dibuat jamu. And spices, spices itu bumbu rempah, ya. Pepper, merica, seperti itu. There are also industrial plants. Industrial plants are the plants that can be used for industrial activities. Ya. Ini tanaman-tanaman yang digunakan sebagai bahan industri. Ya. Rubber, karet untuk industri membuat ban, sugar cane, industri untuk membuat gula,
tea, coffee, tobacco, industri minuman, ya, oil palm, minyak, kelapa sawit, and then forest plants. Forest plants are the plants that live in the plants in the forest, ya, jadi tanaman-tanaman biasa kayu-kayu besar yang ada di hutan. Tea, ratang, rotan. Okay, so something like that. Alright, so these are the distribution of plants, yeah, agriculture result, yeah, or plants in Indonesia. Ini ada persebaran hasil bumi pertanian, agriculture result atau ya tanaman-tanaman di Indonesia. So we can find corn in Java, Sulawesi dan Nusa Tenggara. We can find cocoa in Java and Sumatera. We can find rubber in Kalimantan, Java and Sumatera. We can find tobacco, tembakau ini tobacco for bahan untuk membuat rokok. In Java and Sumatera, we can find paddy, cotton, and kini. Kina ini tanaman untuk pengobatan sakit malaria in Java. We can find sagu in Papua and Maluku. We can find a lot of forest plants in Kalimantan. We can find oil palm in Java, Sumatera, and Kalimantan. We can find coconut in most of the island. Yeah? In most of the island, we can find coconut. You can check in the map here. And then we can find rubber in Sulawesi, Rotan. Okay, yeah. So those are the distribution of plants in Indonesia. The last one is the distribution of minerals atau persebaran bahan tambang di Indonesia. Okay, so first is gold and silver. They are used for jewelries. Mereka digunakan sebagai perhiasan, and they can be found in Riau, Sumatera, and West Java. This one is gold and crude oil. They are used for fuels, digunakan sebagai bahan bakar. Mereka dapat ditemukan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. And then iron ore, biji besi, is used primarily in the production of iron. Biji besi utamanya digunakan untuk membuat besi. Iron is used in the manufacturing of steel. Nah, besi ini bahan untuk membuat baja. Steel is used for making railways, digunakan juga untuk membuat rel kereta api. It can be found in Lampung, Central Java. Ya, biji besi banyak ditemukan di Lampung, Central Jawa Tengah. Nickel silver is used for insecticide, digunakan untuk membasmi serangga, and medication of skin disease, dan digunakan untuk pengobatan sakit kulit. It can be found in Central Java. Banyak sekali di Jawa Tengah karena banyak gunung-gunung yang masih aktif di Jawa Tengah. Ya. Belerang atau sulfur ini ada di sekitar gunung, daerah gunung-gunung yang masih aktif. Okay, next. Next one is phosphor. It's used for making images. Digunakan untuk soil construction building. Digunakan untuk membangun gedung. Banyak ditemukan di Gresik, ya, Jawa Timur. Gresik Jawa Timur ada pabrik semen yang besar sekali. Ya. Alright, let's continue. The last one is granite. It's used for monuments, paving, bridge, or building. Ya, digunakan macam-macam ya. Untuk membuat monumen, untuk lapisan lantai juga, untuk bahan bangunan. Dan ini banyak ditemukan di Riau dan Lampung. Okay, so that's it. That's all the explanation. So, apa yang kita dapat dari video yang tadi? Persebaran agriculture di Indonesia, persebaran Indonesia, dan persebaran petroleum resources, ya kan? So, next.
lagi berenang tentang termasuk set of resources-nya apa kira-kira? Agriculture itu renewable atau unrenewable? Renewable, ya bisa disimpulkan itu ya. And I'm gonna give you 10 minutes to work on it, okay? Materi belum. Kira-kira ini minggu depan. Iya, aku kiranya juga gitu. Karena aku tanya orang berjaya sudah ini yang skripsi. Aku nggak bisa bersamain. Terus anaknya berjaya itu kalau kuliah nggak bisa bersamain, ini presentasi materi. Kalau presentasi project itu kalau aku kuliah Minta materi. ya aku kira juga gitu lah. Soalnya kan Robert J kan Inggris Jogja, kita punya Victoria itu kosong. Kira-kira jam itu bisa masuk. Dan WA Evita dulu.
menyusul termasuk agrikultur yaitu kopi. Tersebar di Magelang Jawa Tengah. Yang keempat yaitu renewable termasuk agrikultur yaitu corn atau jagung tersebar di Jawa Timur. Selanjutnya ada resource ini tentang type of resource itu renewable dapat dilalui aplikator. Terus ini yang kedua emas unrenewable tidak bisa dilalui termasuk mineral resource. Terus ini udang renewable dapat dilalui termasuk fishery. Terus ini minyak bumi unrenewable termasuk petroleum resource. Baja termasuk unrenewable termasuk mineral resource. Terus ini geosmin sama rumput laut termasuk renewable Agriculture. Oke, selamat tepuk tangan untuk Oil, petroleum, baja, mineral resources, corn, agriculture, seaweed, fishery. Natural resource. Now we are working on evaluation question. You can do this evaluation question. Kasih waktu 5 menit ya. Langsung aja selesai gitu. Oke. I think you understand enough about natural resource before we end the learning activities this morning. Let's sing a song. What did we learn today? natural resource. Okay. Renewable and unrenewable resource. Agricultural, mineral resource, petroleum resource, and organic life. Kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. AI is focused, but
pembelajaran